जड़े भक्त आज्ञा होती प्रहलाद जहाँ जी मातृ गर्भरे थिबा बेले देवर्षि नारद आज्ञा विष्णु भक्ति जड़ित करते तद्व्यात्मन जी होती आज प्रसंगर मुख्य नायक आज प्रसंगर मुख्य आकर्षण तो ये प्रहलाद भक्त जी आज्ञा किए कौन तांकर भक्तिर पराकाष्ठ प्रिय दिव्यात्मन हिरण्यकशिपुर सूत गोविंद प्रहलाद गोविंद भक्त गोविंद ताकू अनेक कष्ट देई गोविंद कृष्ण भजन सहाय गोविंद से पुणे विष्णु भक्ति बाले गोविंद अजय माली माताले गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की तिव्यात्मन ताहले आज्ञा प्रहलाद आज्ञा होउछती हिरण्यकशिपुर पुत्र ए हिरण्यकशिपु आज्ञा हिरण्याक्ष होउछती दुई भाई आउ मध्य चार भाई दिव्यात्मन प्रत्येक जुगरे राक्षस माने प्रादुर्भाव करती आउ आज्ञा देवता माने तार प्रतिरोध करती आज्ञा यही कली जुग नुहे द्वापर नुहे त्रेता नुहे सत्य जुगर मध्य आज्ञा यह आरंभ होइछंती तो जदि आमे आज्ञा प्रत्येक जुग को समीक्षा करिबा ताहले आज्ञा आसंतु जानिबा तो ये सत्य जुगरे आज्ञा देवता थिले सत्य जुगरे भगवान आज्ञा थिले चारि अक्षर विशिष्ट ए सत्य जुगर भक्त थिला आज्ञा चारि अक्षर विशिष्ट ए सत्य जुगर राक्षस थिला आज्ञा चारि अक्षर विशिष्ट आ ए सत्य जुगरे आज्ञा धर्म थिला चारि पाद तो प्रिय दिव्यात्मा ने सत्य जुगरे भगवान होचंती आज्ञा नरसिंह राक्षस होचंती आज्ञा हिरण्याक्ष भक्त आज्ञा होचंती प्रहलाद धर्म आज्ञा चारि पाद तो जेते बेले आज्ञा त्रेता जुग आसीचंती तो तृतीय जुगरे भगवान होइछंती आज्ञा तीन अक्षर भक्त होइछंती तीन अक्षर राक्षस होइछंती आज्ञा तीन अक्षर आ धर्म होइछि आज्ञा तीन पाद तो तृतीय जुगरे भगवान होइछंती आज्ञा श्री राम भक्त आज्ञा होइछंती मारुति राक्षस आज्ञा होइछंती रावण धर्म हेले तीन पाद तो समीक्षा करिबा जदि आमे द्वापर जुगकु ताले आगे द्वापर जुगरे आमे जानिबा समस्त आज्ञा एक एक अक्षर विशिष्ट कोटि कोटि आसंती तो द्वापर जुगरे भगवान होचंती आज्ञा दुई अक्षर भक्त आज्ञा हेले दुई अक्षर आ राक्षस हेला आज्ञा दुई अक्षर धर्म हेला आज्ञा दुई पाद तो द्वापर जुगरे आज्ञा भगवान हेले कृष्ण भक्त हेले गोपी राक्षस हेला आज्ञा कंस आज्ञा धर्म आसिला आज्ञा दुई पाद तो प्रिय दिव्यात्मन जदि आमे कली जुग को आगे समीक्षा करिबा ताला आगे कली जुगरे भक्त हेले एक भगवान हेले आज्ञा गोटी अक्षर विशिष्ट भगवान आज्ञा होछती ओ ए कली जुगरे आगे राक्षस हेले आज्ञा गोटी अक्षर विशिष्ट राक्षस हेले आज्ञा मु उद्धव माने रखिथि गोविंद ममले तुमाते पाई गोविंद उद्धव माने रखिथि गोविंद ममले तुमाते पाई गोविंद तद्व्यात्मा ने कली जुगर आज्ञा भक्त हेला तू आउ ए कली जुगर आज्ञा ए कली जुगर आज्ञा धर्म हेला एक पाद तो प्रिय दिव्यात्मा ने तेणु कहिबार अर्थ ए देवता और राक्षस मानक मध्य प्रति जुगर आज्ञा संघर्ष लगी कहीं प्रिय दिव्यात्मा आपण माने तो एथि अनेक वर्ष हेलानि भागवत श्रवण करुछंती आज्ञा यहाँ मध्य यहाँ पछरे आगे किसी तात्विक
କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାଗବତଙ୍କର କଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବହୂତି ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମ ସମ୍ବାଦ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏ ଦେବହୂତି ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଋଷି। ଏ କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଦିତି। ତ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୈତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷସ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଦେବତା। ଯେହେତୁ ଏ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର କଥା, ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛେ। ତ ବିମାତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ହେଲେ ପଡେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଠିକ ସେଇ କଥା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସଜନ। ତ ସବୁ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଏ ଦୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଜନ ଯାଆ ଭାଇ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହିରଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ସଦା ସର୍ବଦା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଲୋଭାୟିତ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଇଲାକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବୀର ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଛଡେଇ ଆଣି ନିଜର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଦଉଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି ବରୁଣ ଭୁବନ ଉପରେ। ଏଇ ବରୁଣ ଭୁବନକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବରୁଣ ରାଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବରୁଣ ରାଜ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି। ହାତ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବରୁଣ ରାଜ, କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆରେ ମୁଁ ତ ବଳବପୁହୀନ ହେଇଗଲାଣି। এই ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଶୋଭା ପାଇବ? ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ସାଥିରେ ସିନା ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଲଢେଇ କଲେ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରହେ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଲଢେଇ କଲେ କେବଳ ଲୋକ ହିଂସାର ହବ। ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆରେ ଦେଖ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉ ଦାମ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସମକକ୍ଷ ବୀର, ଆଉ ସେ ହିଁ ତୁମ ସହିତ ଲଢେଇ କଲେ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧର ପରାକାଷ୍ଠା ରହିବ ସଜନ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଉଦାମ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା। ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଆଜି ମନରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିଛି, ତ ଏଇ ଉଦାମ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ତଥାଗ୍ରେ ନଦୀ ଉଦ୍ଧାରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ତଥାଗ୍ରେ ନଦୀ ଉଦ୍ଧାରି ଗୋବିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ? ତ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଶୁକର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତ ନିଜର ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ସେଥିପାଇଁ
पृथ्वीर गोटे प्रतिशब्द रही पृथ्वीर गोटे अन्य नाम रही धरा तो जिते बेले आज्ञा हिरणाक्ष से उदार युवक जनक युद्ध डाकरा देइछन्ति उभय परस्पर युद्ध करने प्रस्तुत हो जाइछन्ति से शुकर रूपी भगवान सर्वप्रथम हिरणाक्ष को देखा परे निजर शरीर को बदल एक विराट हाथीर वेश को धारण करिछन्ति तो युद्धर आरंभ पुणे हाथीर वेश को परित्याग करी एक विराट पर्वतराकार को धारण करिछन्ति तो सजन एथर जानी परिछन्ति हिरणाक्ष हेउछन्ति तांकर प्रकृतिर समास्कंद योद्धा तो दिव्यात्मन एई भगवान नारायण हिरणाक्ष मध्य ब्रह्माघोट लड़ाई होइछि मुष्टि युद्ध होइछि तत्परे भगवान कौन करिछन्ति ना हिरणाक्षर मुंड को काटी देइछन्ति पकई देइछन्ति आगे हिरणाक्षर मुंड को बहुत दूर को आज्ञा ए कटा मुंडटा उड़ी 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 जाई पहुंची जाई कोठी जानिछन्ति दिव्यात्मन ए कटा मुंडटा आगे उड़ी उड़ी जाई पड़ी आज्ञा हिरण्यकशिपुर साम्राज्य रे सजन बसी आज हिरण्यकशिपु राज सिंहासन उपरे चली आज्ञा राजसभा समस्त पात्र मंत्री आज्ञा राजसभा उपस्थित अच्छी तो यही समय रक्त जुड़ुबुड़ कटा मुंडटा जिते बेले जाई राज दरबार राजसभा मध्य पड़ी जाइछि हठात समस्त आज्ञा चमकी पड़ुचंती समस्त मन में गोटे प्रश्न किए से ये कहार कटा मुंड ये गर्जी उठी हिरण्यकशिप कहउछन्ति कियार एते बड़ साहस तो कहार एते बड़ स्पर्धा ए हिरण्य त्रिपुरा विजय हिरण्यकशिपुर साम्राज्य को मुंडटा काटी पुणे प्रेरित करिछि तो सजन समस्त राजपात्र मंत्री माने भाई जाइछन्ति से कटा मुंड निकट को पलटाई देखि देउछन्ति तो आज्ञा ये होची हिरणाक्षर मुंड समस्त आखिर आज्ञा धार धार हो लुह बही जाउछि समस्त आज निर्वाक हो जाइछन्ति निष्पन्न हो जाइछन्ति तो पुणी निज जगह को फेरी आसुछन्ति बारंबार हिरण्यकशिप प्रश्न पर प्रश्न पचारिछन्ति अरे कुआ ये कटा मुंड कहार कियो ये कटा मुंड कहार तो सजन यही समय कहार पाटरू कथा बाहरुनी आउ समय को अपेक्षा करी हिरण्यकशिप धाई जाइछन्ति से कटा मुंड निकट को देखुछन्ति ओलटाई देई देखुछन्ति से कटा मुंडटा होछि निज सान भाई हिरणाक्षर कटा मुंड कचाड़ी होई पड़ी जाउछन्ति आज त्रिपुरा विजय हिरण्यकशिप भूमि उपरे बारंबार भाईर कटा मुंडरे मुहरे आज्ञा चुंबन दउछन्ति बारंबार निज भाईर गुणगान करी कांदुछन्ति आ पचारी बुझुछन्ति एते बड़ अघटन किए घटेला तो यही समय के समस्त पात्र मंत्री माने कहउछन्ति हे राजा यह निश्चिंत नारायण विष्णुंकर खेल कहार खेल नुहे तो सजन आज आज्ञा हिरण्यकशिपु निर्देश दउछि हे हे हयग्रीव हे त्रक्ष हे असुर साम्राज्य तुम्हें माने जाओ चौथी जोठी देखिव क्षत्रिय बसती जोठी देखिव ब्राह्मण बसती सही पृथ्वी रे प्रवेश करिव सेमानंकर गाई गोठ आश्रम देवस्थान क्षेत्र फल फूल बगीचा सबू किछि की पड़ी जाली ध्वस्त विध्वस्त कर दियो स्वभावे असुर निर्दय गोविंद प्राणी मारणे बड़ा प्रिय गोविंद तखरे पसी पूरा ग्रामे गविता गिरिवानस्त क्षेत्राश्रामे गविता केतखर बटन नास्ताना गविता अनय करिले रहना गविता
तो प्रिय दिव्यात्मा आज हिरण्यकशिपुर निर्देश अनुसार आज्ञा समस्त देव आज समस्त असुर सैन्यगण पशि जाइछन्ति आज्ञा जोठी देखिछन्ति ब्राह्मण बसति जोठी देखिछन्ति क्षत्रिय मानकर बसति सेई पुर ग्राम रे आज्ञा पशि जाइछन्ति आउ सेमानंकर गाई गोठ फूल फल बगीचा क्षेत्र आश्रम जहा किछि देखुछन्ति सब कुआ नल पड़ी जाई ध्वस्त विध्वस्त करी जाउछन्ति बोली श्यावर रामचंद्र की तो दिव्यात्मा आज एते जोर रे असुर माने आज्ञा उत्पात करुछन्ति देवता माने आज्ञा मध्य स्वर्गपुर रे उठय धरी रही पारुनाहांती एने तेने समाने पलायन निज स्थान छाड़ी एने तेने पलायन करुछन्ति तो दिव्यात्मा एई समय रे आज्ञा निज सान भाई हिरण्याक्षर अंत्येष्टि क्रिया सारी आज हिरण्यकशिपु आज्ञा निजर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देउछि आज हिरण्यकश्यप बसैछि निजर सान भाईर धर्मपत्नी अर्थात निजर भाई बोकू सान भाईर पिला मानकु आ निज माँ दीदी को बसई आज्ञा आज तत्व ज्ञान शुणाउछि हिरण्यकशिपु जातस्य हि ध्रुव मृत्यु मृत्यु जन्म जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्षते न शुचितं महर्षा न शुचितं महर्षा हे पिला माने जे दिने जन्म होईछि मृत्यु ही ताहार अनिर्वार्य तो जे दिने जन्म होईछि जे दिने धरा पृष्ठ को आसीछि चार निश्चित मृत्यु हबो ताकू दिने ना दिने मरिबाकू पड़िबो परंतु जे सम्मुख युद्ध रे मृत्युवरण करे से वीरगति लाभ करे तेणु तुम्हें माने जमा व्यस्त विव्रत हुओनी वृक्षर तले जन्हे आसी गोविंद पथिक विश्राम निवासी गोविंद पुणे चलती समसारी गोविंद से वृक्ष दुहाई कहारी गोविंद तेमंत ए माया संसार गोविंद के पुत्र के पिता कहार गोविंद आज हिरण्यकशिपु कहउछन्ति माँ ए हिरण्याक्ष पाई आदो मन दुख करतुनी माँ आदो मन दुख करतुनी कहीं ना दंडे निमिषे थिले प्राण नहीं न पारे जंतु रण चाहर जे पर्यंत आयुष सरीनी से केबे भी मृत्यु तार केबे मृत्यु आसिब नहीं जेहेतु हिरण्याक्षर मृत्युर समय पहुंची जाइछि तेणु से मरी जाइछि माँ तो से केवल मरिनी से धरा धाम रे वीरगति लाभ करिछि माँ तो एथिपाई मन दुख करतुनी से स्वर्ग धाम प्राप्त होइछि तो दिव्यात्मन सेई पिला मानकु बुझाइबाकु जाई आज आउ गोटे उपाख्यान कहिबाकु जाउछन्ति आज्ञा हिरण्यकशिपु तो हिरण्यकशिपु आज पिला मानकु बुझाउछन्ति रे पिला माने उसिनर नाम रे गोटे राज्य थिला तो सही राज्य रे सुजज्ञ बोली जने राजा थिले सुजज्ञ राजा बहुत प्रजावत्सल थिले पुत्र बत प्रजा मानकु पालन करुथिले तो सेतिकी नुहे निज अंतपुरवासी मानक अधिक भल पाउथिले सुजज्ञ तो राणी मानक भल पाउथिले सुजज्ञ हठात दिने एक सम्मुख युद्ध रे सुजज्ञकर मृत्यु हो जाइछि तो सुजज्ञ सही रणभूमि रे मरी जाइछन्ति खबर पाइछन्ति आज्ञा निजर राणी माने खाई जाउछन्ति आज सुजज्ञ निकटकू पहुंची जाइछन्ति राणी माने आ सुजज्ञकर से मृत शरीर को देखि कंदा कटा करुछन्ति आज राणी माने बाहुनी बाहुनी कांदुछन्ति राणी माने
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଯଜ୍ଞଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରର ପାଦ ଉପରେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ, ଟିକିଏ ଆମେ କାମ କରିଦେଲେ, ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ଆପଣ କେତେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ସୁମଧୁର କଥା କହି ଆମର ମନକୁ ମୋହି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ସେ ସୁମଧୁର କଥା ଆମେ କାହାଠୁ ଶୁଣିବୁ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଳେ କିଏ ଆମ ପାଖରେ ଛାଇ ପରି ରହିବ? ଏ ସ୍ୱାମୀ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଆପଣ ଏକା ଏକା ଚାଲିଗଲେ? ଏ ଦେହ ଧରି ଆମେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ ସ୍ୱାମୀ, ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ। ତେବେ ଆତ୍ମନ ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ରାତି ଆସିଛି, ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ମାନେ ସୁଯଜ୍ଞଙ୍କର ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁଯଜ୍ଞଙ୍କର ଏଇ ମୃତ ଦେହର ସଂସ୍କାର ହେଇ ନପାରେ ତ ଏ ସଂସାରର ନୀତିଟା ଆଜ୍ଞା ଅନୀତି ହେଇଯିବ। ତ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୀତି ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କାର ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ତ ସଜନ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯମ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଛୋଟିଆ ବାଳକର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ରଣାଙ୍ଗନ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ସେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି କନ୍ଦାକଟା କରୁଛ? ଈଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ତରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବେ ମରଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶେ ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ, ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ବା ଡାରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ